नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही आज मंडप रे आविर्भाव हेबे देवी दुर्गा शक्तिपीठ रे महासप्तमी जगत जननी को आगमन पई धरापृष्ठ चलचंचल आज मंडप रे षष्ठी पूजा अनुष्ठित हेबो। तेबे कोरोना कटकणा रे हेबो पूजा चना कोरोना जोगु एबस उत्साह फिक्का पड़िछि। कोविड गाइडलाइन रे केवल रीतिनीति रे शक्तिमयी को आराधना कर जिवो। मंडप रे भक्तों दर्शन को बारण कर जाइछि। मंडपर तीन पटरु आबद्ध कर सामना पटरे लगाइबे परदा। यूट्यूब जरिए रे विभिन्न पूजा मंडप पक्षरु लाइव व्यवस्था कर जाइछि। सेपटे शक्तिपीठ रे चलीछि मां को 16 उपचार पूजा। आज शक्तिपीठ रे महासप्तमी पूजा अनुष्ठित हेउछि। एथिपई कंपुछि देवी पीठ घंट घंटा बाद्यस चंडीपाठ रे कंपुछि शक्तिपीठ। काली महाअष्टमी और मंडप रे महासप्तमी पूजा अनुष्ठित हेबो। देखा प्रवृत्ति खबर आउ 2 दिन जेल रहिबे आर्यन। 13 रे परवर्ती शुणाणी मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला रे गिरफ होइतवा बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पुओ आर्यन को मिलिलानी आश्वस्ति। आहरी 2 दिन जेल रहिबे आर्यन। मुंबई सेशन कोर्ट तांको शुणाणी अक्टोबर 13 पर्यंत स्थगित रखिछंती। से पर्यंत आर्यन खान को आर्थर रोड जेल रे रहिबाकू पड़िबो। विचारपति बीबी पटेल बुधवार सुधा यार उत्तर दाखल करने को कहते। अक्टोबर 13 रे आर्यन को जामिन आवेदन शुणाणी स्थिर होइछि। तांको निकटरू ड्रग्स उद्धार कर नथिबारु आर्यन को जामिन आवेदन कर जाइछि। देखा प्रवृत्ति खबर आतंकवादी आक्रमण रे 5 जवान शहीद। जम्मू काश्मीर आतंकवादी विरोध में युद्ध समय भारतीय सेना को बड़ झटका लगी। सोमवार दिन पुंछुरे आतंकवादी विरोध में ऑपरेशन बेले जेसीओ समेत 5 जन जवान शहीद होइछवा सूचना मिली। सूचना अनुसार आतंकवादी विरोध में एक सर्च ऑपरेशन करुवा बेले आतंकवादी हमला रे 5 जन जवान शहीद होइछवा जणा पड़िछि। एही समय मध्य आतंकवादी माने सैन्य बाहिनी उपर आक्रमण करथिले। वर्तमान घटनास्थल को भारतीय सेना पक्षरु अतिरिक्त बाहिनी पठा जाइछि एवं एही अंचल को घेराबंदी कर जाइछि। आक्रमणकारी आतंकवादी सहित संघर्ष एवं भी जारी रही। देखा प्रवृत्ति खबर पुणी पानी पाइप फाटिला। पुणी पानीय जल पाइप फाटिला। बादामबाड़ी छक निकट में माटी तले जाइथुवा पानी पाइप हठात फाटी जिवारु नाहि नथिवा अवस्थार सम्मुखीन होइतिले साधारण लोके। एंठु उच्चर पानी सुओ छुटिया सहित बहु उच्चरे पिचिकारी मारिबा फल ट्राफिक समस्या जटिल होई पड़िछि। प्राय 3 घंटारू अधिक समय धरी एभली अवस्था लागि रहिबा परे घरोई संस्था वाटकोर कर्मचारी माने सेठारे पहुंची पानी को बंद करथिले। परे रास्ता रे जमी रहितवा पानी को निष्कासन करिया परे मरामती कार्य आरंभ करा जायतिला। देखा प्रवृत्ति खबर टीका नहीं नथिले बोली फुटबॉल मैच देखि पारलेनी राष्ट्रपति। टीका नहीं नथिले बोली फुटबॉल मैच देखि पारलेनी राष्ट्रपति। ब्राजिल राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कहिसंती जे तांको पाखरे कोरोना टीकाकरणर प्रमाणपत्र नथिबारु तांकू सांटोस बनाम ग्रेमियो फुटबॉल मैच रे प्रवेश करने को बारण कर जाइथिला। बोल्सोनारो गणमाध्यम को कहिसंती जे टीका नहीं नथिबा लोकंक अपेक्षा तांको पाखरे अधिक एंटीबॉडी रहिछि। मेट्रोपोल्स रविवार दिन साओ पाउलो रे गोवा रज्जा ठारे फ्रेश राष्ट्रपति वार्तालापर एक वीडियो जारी करिछि। स्थानीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार बोल्सोनारो वर्तमान साओ पाउलो रे छुट्टी करुछंती। 2020 रे से कोरोना पॉजिटिव चिन्ह होइथिले। किछि सप्ताह धरी संगरोध रे रहिबा परे से कार्यक्षेत्र को फेरिथिले। से लॉकडाउन एवं मास्क पिंधिबार नियम को विरोध करुछंती। ब्राजिल रे कोरोना मृत्यु संख्या 6 लाख अतिक्रम करिछि। मृत्यु दृष्टि यह विश्व में द्वितीय स्थान में रही बेले संक्रमण क्षेत्र में अमेरिका भारत पर तृतीय स्थान रही। देखा प्रवृत्ति खबर पीएफ खाताधारकों खुशी खबर बैंक को आसब शुद्ध पैसा एमती चेक करंतु स्टेटस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ 6 कोटी रु अधिक अकाउंट होल्डर खुशी खबर। एथर कर्मचारी को दीपावली रे उपहार मिलवाक जाउछि। पीएफ खाताधारी बैंक खाता खूब शीघ्र शुद्ध राशि ट्रांसफर होगा जाउछि। सूचना अनुसार ईपीएफ खूब शीघ्र निज 6 कोटी रु अधिक ग्राहकों खाता 2020-21 शुद्ध ट्रांसफर करने नहीं घोषणा करें। कही रखुचु सरकार पूर्व आर्थिक 2020-21 पीएफ रे 8.5% शुद्ध ट्रांसफर करिवार प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नाल देखाई सारी। श्रम मंत्रालय निष्पत्ति निज सहमति देइछंती।
एबे ईपीएफओ खूब शीघ्र सब्सक्राइबर्स खातार 8.5% शुद्ध राशि जमा कर कि दीपावली पूर्व कर्मचारी खातार पैसा ट्रांसफर हो पारे। कही रखुचु ईपीएफओ आर्थिक वर्ष 2020-21 शुद्ध दर 8.5% जारी करने निष्पत्ति नहीं, जहाँकि 7 वर्ष में सबुठू कम। आपण को कही रखुचु गत वर्ष में शुद्ध एतिकी ही थिला। वर्ष 2019 रे ईपीएफओ रे 8.65% शुद्ध मिलता एवं 2018 रे 8.55% शुद्ध दि जाइथिला। ईपीएफओ निज खाताधारकों को कौन भी फर्जी कॉल रु सतर्क रही परामर्श देछि। अलर्ट जारी करी कहिछि कि ईपीएफओ केबे भी फोन कॉल रे निजर खाताधारकों को यूएन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर बा बैंक डिटेल्स मागेनी किंबा फोन कॉल मध्य करे नहीं। देखा प्रवृत्ति खबर घूर्णिबलय सक्रिय ओडिशार किछि जिले में प्रबल वर्षार संभावना। उत्तर अंडमान सागर घूर्णिबलय सक्रिय होइछि। यार प्रभाव में 36 घंटे सृष्टि लघुचाप क्षेत्र यह घनीभूत हो 4 ରୁ 5 दिन जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर लघुचाप दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र मुहाइब। तेज बात्या आशंका नहीं एपरी अनुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। यार प्रभाव में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। यार बेग बढ़ी 60 ରୁ 80 किलोमीटर छुईबार संभावना रही। सेपटे घरोई पाणीपाग संस्था स्काईमेट मीटर आकलन अनुसार उत्तर अंडमान सागर सृष्टि होता लघुचाप नेब अवपातर रूप पर अधिक घनीभूत हो गभीर अवपात परिणत हो। परवर्ती समय अंडमान सागर सृष्टि बात्या सामुद्रिक झड़ पश्चिम दिगरे गति करी ओडिशा और उत्तर आंध्रप्रदेश उपकूल हेब बोली सूचना मिली। दक्षिण पश्चिम मौसुमी प्रभाव में आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, सोनपुर, नुआपड़ा, अनुगोल, मयूरभंज आदि जिले में किछि परिमाण में वर्षा होबार संभावना रही। सेपरी केन्दुझर, ढेंकानाल, कलाहांडी आदि जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 2 दिन मध्य मौसुमी प्रभाव में एसबू अंचल में प्रबल वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। देखा प्रवृत्ति खबर एणिकी ठिका कर्मचारी को कहुजिबो इनिशियल अपॉइंटमेंट। शेष होछि गुरुत्वपूर्ण राज्य कैबिनेट बैठक। पूर्वाह्न प्राय 11:30 पर यह गुरुत्वपूर्ण बैठक आरंभ होता। मोट 16टी प्रस्ताव पर मोहर बाजिଥିବା सूचना मिली। राज्य कैबिनेट बैठकर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति उच्छेद है ठिका नियुक्ति। ठिका कर्मचारी को कहुनि ठिका कर्मचारी सेमानकु इनिशियल अपॉइंटेंस बोली कहुजिबो। ठिका भित्तिरे 6 वर्ष पर स्थायी नियुक्ति मिलुथिला। एबे प्रथम वर्षरु स्थायी नियुक्तिर 50% दरमा पाइबे। ठिका कर्मचारी को मिलिबो मेडिकल ट्रीटमेंट रिम्बर्समेंट सुविधा। याद्वारा उपकृत हेबे राज्यर सबु ठिका कर्मचारी। ए बाबद वार्षिक राज्य सरकार 250 कोटी अतिरिक्त खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री नवीन निवासरू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए यह बैठक में सामिल होते। विभिन्न जिला गस्त कर राज्य कैबिनेट मंत्री जिला मुख्य कार्यालय बैठक में जोड़ी होता बेले अन्य किसी मंत्री लोकसभा भवन बैठक में सामिल होते। देखा प्रवृत्ति खबर जुक्त 2 परीक्षा नुआ पद्धति स्वच्छता को नहीं आशंका। जुक्त 2 परीक्षा पर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई नुआ पद्धति आपणाई। सीएचएसई यह परीक्षा संस्कार नीति में सरकार को मोहर भी लगी सारी। तेज एथिरे स्वच्छता को नहीं छात्र छात्री और शिक्षाविद मैंने आशंका प्रकाश करने सह प्रश्न उठाई। नुआ पद्धति अनुसार 2 वर्ष मध्य 6टी इंटरनाल और 2टी एनुअल परीक्षा हेब। 3 मासକୁ ଥରେ हेबाकु थिबा 20 मार्क विशिष्ट इंटरनाल परीक्षा गुड़िकरे किपरि प्रश्न आसीबो ताहा भी स्पष्ट कर जाइछि। 6टी 1 मार्क विशिष्ट अति संक्षिप्त प्रश्न आसीबो। सेहिपरि 4टी 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न रहिबो। जेउथुर परीक्षार्थी 3टीर उत्तर देबे 4टी मार्क विशिष्ट 3टी प्रश्नरू 2टीर उत्तर देबाकु पड़िबो। एही पद्धतिरे परीक्षा करिया पई कॉलेज गुडी को निर्देश दिया जाइछि। एथिस प्रथम वर्ष एनुअल परीक्षा मध्य कॉलेज स्तर रे हेबो और सीएचएसई केवल जुक्त 2 बोर्ड परीक्षा परिचालना करिबो। तेबे कॉलेज स्तर रे हेउथुवा परीक्षा फल को ऑनलाइन जरिए कर्तृपक्ष सीएचएसई को पठाइबे, जाहाकू रेकर्ड भाबे रखाजिबो। भविष्य में महामारी पई जदि परीक्षा बातिल हुए एसबू परीक्षार मार्क आधार में विकल्प मूल्यांकन करिजिबो। सेहिपरि गत वर्ष भली एथर मध्य 30% कम सिलेबस रे शिक्षादान हेबो। देखा प्रवृत्ति खबर आज नाइट कर्फ्यू। दुर्गा पूजार पूर्व घोषित कटकणा भाव आज कटक सहर में नाइट कर्फ्यू आरंभ होगा जाऊँगी। पूजा को शांति श्रृंखला और सुरक्षित ढंग से शेष करने राति 8 ରୁ सकाळ 5ଟା पर्यंत यह कटकणा रहिबो। पूजारे सहर को जगिया 100 जन अधिकारी नेतृत्व में 32 प्लाटून फोर्स मुतयन कर यार भितर 110 रे 41 जन को धरी जेल पठाई बेले आउ 203 जन को धरिबा तालिका प्रस्तुत कर मदुआ को धरने को स्वतंत्र स्क्वाड प्रस्तुत कर
ପୂଜାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ରହିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 110ରେ 41 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 203 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର 79 ବର୍ଷରେ ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 80 ବର୍ଷରେ ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଜି ଏହି ବୟସରେ ଏବେ ବି ସେ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଇକନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। 190ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ମହାନାୟକ ଅନେକ ସିରିଏଲ, ଟିଭି ଶୋ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅମିତାଭଙ୍କ ଟିଭି ଶୋ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛି। ୟୁପିର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 1942 ମସିହାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅମିତାଭ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଥିବା ଅମିତାଭଙ୍କ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଲଗାତାର 12ଟି ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ ବିଗ୍ ବି। ଫିଲ୍ମ ଜଞ୍ଜିର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳତାର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ସେ ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ବନିଯାଇଥିଲେ। ଅମିତାଭଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଭିନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଟିକା ନ ନେଲେ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନ ନେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କଟିବେ ହିତାଧିକାରୀ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନ ନେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କଟିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାମରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 84 ଦିନ ପରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନ ନେଇଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାର 84 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ବାଧୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ଗାଁରେ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର JJM ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ବୃହତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ EPC ନିବିଦା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 86ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 304ଟି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 6,64,313 ଜଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 33 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 81ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 1,54,621 ଜଣ ଲୋକ, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 2ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 64ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 1,35,422 ଜଣ ଲୋକ ଓ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 30ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 143ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 3,58,568 ଜଣ ଲୋକ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିବେଦନ ନିମନ୍ତେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାଙ୍କ 375,75,64,910 ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବିଦାଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର ଆଜି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ରାବଣର ଶବ। କାହିଁକି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର? ରାବଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହସ୍ୟ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ଆଜି ବି ରାବଣର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ରାବଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ନବରାତ୍ର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦଶମୀ ତିଥିକୁ ଦଶହରା ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି କି ଏଭଳି 50ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁତାବକ ପାହାଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଜି ବି ରାବଣର ଶବ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରେଗ୍ଲା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରାବଣର ଶବ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ରେଗ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲର 8,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ରାବଣର ଶବକୁ ମମ୍ମି ବନାଇ ଏକ କଫିନ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କସମର ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶବ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗବେଷଣା ମୁତାବକ ଏଠାରେ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏକ କଫିନ୍ ଭିତରେ ରାବଣର ଶବ ରଖାଯାଇଛି। ଗବେଷଣା ଆହୁରି କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି କଫିନ୍ ତଳେ ରାବଣର ଅନେକ ଗୁପ୍ତଧନ ରହିଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତଧନ ଦେଖାରଖା ଏକ ଭୟଙ୍କର ନାଗସାପ ଓ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଖବର ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ ପାନ ମସଲାର ବିଜ୍ଞାପନ ଫେରାଇଲେ ଚୁକ୍ତି ଅର୍ଥ। ବଲିଉଡର ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଜି ତାଙ୍କର 79ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅବସରରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି ପାନ ମସଲା କମ୍ପାନୀ କମଲା ପସନ୍ଦର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ କି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଅମିତାଭ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ସାରଗୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ଶ୍ରେଣୀର ଯାଉଛି ବୋଲି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅମିତାଭ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଅମିତାଭଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ ବି ସେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ କି ପୂର୍ବ ମାସରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତମ୍ବାଖୁ ମୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା କି ପାନ ମସଲାର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ଅମିତାଭଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2050 ସୁଦ୍ଧା 500 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ କଷ୍ଟ ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ। ବିଶ୍ୱରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାତିସଂଘ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର 500 କୋଟି ଲୋକ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ଆସିବାକୁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। 2018 ମସିହା ଠାରୁ 360 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଣି ମିଳୁନଥିବା ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 31ରୁ ନଭେମ୍ବର 12 ଯାଏଁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସୋ ଗୋଠାରେ ଜାତିସଂଘ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଗତ 10 ଦିନରେ ବଢ଼ିଲାଣି 3 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆଜି ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 35 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 30 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଗତ 10 ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଗତ 10 ଦିନରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 3 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 30 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 35 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି। ଖାସ୍ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ତଟକା ପନିପରିବା କଥା କହିବା ତେବେ ବଜାରରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି ପନିପରିବା ଦର। ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ପିଆଜ 60 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଦରଦାମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇ ଭେହିକେଲ ପଲିସିକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁନି ରିହାତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସି 2021କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଏହି ପଲିସି 2021ରେ ସରକାର ମୋହର ମାରିଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିହାତି ଅଥବା ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। 2 ଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ E2W, 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି E3W ଏବଂ 4 ଚକିଆ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକେଲ E4W ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆର୍ଟିଓରେ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଆର୍ଟିଓରୁ ସେ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଡିଲରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡିଲର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2025 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ 20% ଇ ଭେହିକିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରତଳ ହେଉଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ 448 କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ଆଣିଦେଇଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ସଂକ୍ରମଣର ପାରା। ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 448 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,32,144ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 269 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 199 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 69 ଜଣ ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି।
ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 13 ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 48 ଜଣ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ଜଣେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ଜଣେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 19 ଜଣ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 12 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 13 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 208 ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ 2 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ 2 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 17 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 12 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 9 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 10 ଜଣ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ 51 ଜଣ